Wait lang, te. Kiwad, nasa stairs kami kiwad. Wad, andyan na yung city ah. Pasok kay mid putang ina namatay lag. Yung record nyo para. Pasok mo na mid. Sige, mag-RG tayo dyan. Pasok nyo mid na. Ay, gago, namatay yun. Matay. Yun yung FS dyan sa labas. Pare sa Patay. Natapak L. Oh, Sige, pasok mo na mid. Sa mid lang muna lahat. Sige boy, kalma lang. Mid tayo lahat par. Okay na matapos. Same part. Ay, gago. Pasok kayo mid. Ano? Ng mid. Bay, may kape pa ako dyan. May Pasok. paparty nga ako, Poch. Dito lang. Kalman nyo lang. Hindi naman pupush yan eh. Best friend, paparty nga ako. full na. Na-full kayo. Oh, sino nga dito? Tao, party nga tayo, tao. Tara. Si Ellie, kanino party ka, Ellie? Yung sa Tiba, Wada. Dito ako, boss. City to boy, ah. Okay. Nix, dito nga ka sa akin, Nix. Ay, si Jeff ko muna. Jeff, dito ka, Jeff, sa akin. Si Ellie yata ba walang party boy? Ellie, dito ka sa akin, Ellie. Macro ko. Ellie. Wait lang, dito lang muna ba, eh. Si Guachino, nasan? Nalaro ba Si James, wala din party. Ano to? Save ka na. Okay, dito lang sa macro ko, par. Ayan. Compress. Ayos ang PT. Ay, no. Okay na party lahat, boy. Okay na. Asa yung Kelta? Okay na. City lang to para 3-200 MH. 3-200 baba. Balik na tayo. Nasa MF ata? Tara, akit pala, na. bumalik, Ready? bumalik, One. bumalik. Up. Okay, akit na. Akit nyo na, par. Akit nyo na. Si Guachino daw lalaro sabi. Okay, pasok lang dito, par. Pasok ulit. Par, city party lang yung party ko, ah. Sino wala sa party? Ayos ka tayo party boy. Okay, dito lang. Left lang. Okay, compress na muna. Pumasok ng right. Sige, dito lang. Sige lang. Yamite naka-back. Magra-right din Yamite. Okay, dito lang. Dito, Nix, oh. Pasok na Compress Yamite. lang, compress. Yan Compress. yata laro si Bote na. 2-1 macro. Racket niya. Crashing right. Okay, ready. 1, up. 2, up. Sige, akit nyo. Paubusin nyo yan, par. Ubusin nyo. Wala, magre-revive. Wait lang, pasok right, mga namatay. Wait lang, para. Yung gadot pa BA. Nasa gitna. Sige, compress lang. Nakapasok ng right. Wait lang, ilalabas ata tayo, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na, 2, 1, up, Oy Pinoy. Hitable na, Oy Pinoy, par. Left and right na kayo, par. Left and right na. Left and right na kayo, left and right, par. Ready, 1, up. Okay, pasok nga tayo right, pasok right. Pasok right. Pasok right. Hindi nakaapak ng right ah. Ay, malupot. Yamite, Sentinels, 7, 6, 5, 4, left and right na, 3, 2, 1, left and right na, 1, up. Hitable na, par. Left and right na kayo, left and right na. Sige, laban nyo. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sige, ubus na. Ano yun? Heavy punch. Okay, pasok lang right, mga namatay. Yung record nyo, para. Pasok na. Yung onin, kanino party yan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sentinels pumasok din. 1, up. Hitable na, par. Hitable na. Oy, Pinoy, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. Hitable na lahat, para. Sige, laban nyo. Left and right, par. Left and right kayo. Sige, takbo nyo, left and right, par. Sige, laban nyo.
Sige, laban nyo. Left and right kayo, par. Left and right, par. Sige, laban nyo, left and right. Laban pa. Sige, pasok lang right, par. Yung pat mo ba na bago mo? 8, Oh. 7, 6, Itabal na. 5. Itabol na. Sorry, par. Nanibilang Hold ko. down ako. man. Sige, laban nyo. Left and right, par. Ready. 1, up. Sige, ubus nyo. 6, 5, 4, 3, left and right. 3, 2, 1, up. Itabol na. Sige, laban nyo. Yung iba pa, may itabol pa dyan. Sige, laban lang. May nasa gitna yung horn pub. Ayun, oh. Macro ko na. Macro ko na in 3, 2, 1. Tara, baba. Yung ninong, pasali nga ako yun, Waad, kung masasali mo. Baba. Palip tayo. Ready. 1. Pa L2. Box muna. Ready. 1 up. 2 up. Sige, ubus nyo yung kagsa. Sige, push. Bakit? Sino sasali? Sige, push nyo. Tapos balik na yung L1 par. Sige, ubus yung pa Sentinels. Ready, 1 up. Okay, mga na. Pasali nung Ninong, pasali ako niyan. Sino may slot diyan? Pasali nyo nga yun, par. Pasali nyo yung Ninong gusto may slot, par. Wala na dyan. Sa taas pala Congress. ng rep. Three. Sa taas ng rep. 2, 1, tara, baba. Walang sumali nun, walang nagpasali. Sa kabila. Tara, pa right. May CCTV type. Ready, 1, up. 2, up. Sige, push nyo hanggang L2, par. Push yung Ibea. Sige, push. Sige, push nyo pa. Balik L. Pag na-right, mga namatay. Yung Zayn, ha. Tara, balik dito. Compress, R1 par, R1. Okay, pinag-left. Yung Heroes, pasali nyo. 3, 2, 1, tara, baba. Walang nagpasali yan. Ito, yung mid muna, ready, 1, up. Tara, balik na, lip na. Para isali nyo naman yung mga may slot dyan. Hindi naman tayo full sa guild, ah. Ready, 1, oy Pinoy, 1, up. Sige, itabol na pari, itabol na yan. Sige, laban nyo, ready, 1, up. Sige, akat na. Pasok ulit mga namatay. Reso mga ako ba? Reso mo siya. Sige, laban nyo, left and right, par. Par, pasali ako nyan, par, oh. Hindi, ba't ayaw nyo isalin yan, par? Yung hero salin, no? Sindo daw kasi. Isalin nyo lang. Kahit huwag nyo i-miss, par, okay lang yan, 7, Gagi. 5, 4, Bali ka talaga. 3, boss, eh. 2, 1, up, oy Pinoy. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo, left and right, par. 1, 2, up. 3, up. Yung slot ko, boss. Bigay mo slot na, boss. Sige, laban nyo. Congress nandito, par. Nakapapa pa rin yan. Dito lang. Sali mo na nga yung Eight, pick. Kawawa naman. 7, Ito. 6, Yes, 5, ito kasi ito eh. 4, 3, 2, 1, up. Itabol na, par. Itabol na. Left and right na, par. Left and right. Sige, ubusin nyo. Sige, ubus pa. Sige, ubus nyo, par. Ubus pa. Sige, yung bilat. Sige, paubos ako. Sige, ubus nyo pa. 6, 5, 4, sentinels naman. 3, Dikit. 2, Nabiyay yung ilo, ah. left and right na, ready. Nabiyay yung ilo, One, pare. up. Itabol na. Sige, ubus nyo na, left and right, 7, 6, 5, 4, 3, Go. left and right na, itabol na lahat, par. Itabol na lahat yan. Itabol na lahat yan. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo, papasok ng left, mga namatay. Gamit 10, nag-rush. Pasok left, 8. BA nga ako. Natapak Asan na na si right. Ninong? Nasi ni Mga storage, ano? Ito pala. Compress muna, compress lahat. Hindi pa pasok na left. 8, 7, Muna rin. 6, 5, 4, 3, 2,
1, 1, up. 2, 2, up. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Hitable na pa. Ito sa gilid, pre. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Sige, left and right, left and right, left and right. Ilaban nyo, ilaban nyo, ilaban nyo. Dito lang sa macro ko. Macro lang, macro lang, macro lang. Compress na lahat. Pasiti nga, boy. 3, 2, 1. Drop image na. Party ko 3, kontra baba. Nang nasa Pili ka rin, gitna boy. ka ba? Pasok na. Parait. Ito na, hitable yung iba. Ready, 1, up. Dito na, box lang, 2, 1, 1, up. Hitable na par, hitable na. Hitable na, left and right na par. Left and right na. Ready, 1, up, 2, Okay, up, okay. 3, up. Compress sa macro ko. Compress. Yami ka na sa left ah. 3. Yung cogs muna, papatay nga ako niyan. Papatay ako ng cogs. 2. Patay niya yan. 3, kontra baba. Tara, akyat. Ready, 1, up. Sige, hitable na par, hitable na. Grabe naman yung mata. Cool down. Tito Blade. Compress lang sa left. Yung chip pa, nasa rin. Nakapak ng right, OIP. Compress lang muna. Ng right, OIP, senti. 2. 1, tara, baba. Pasok na, diretso nyo na right par. Padiretso ako ng right. Ready, 1. Hitable na lahat yan. Hitable na, akit yun na. Hitable na yan par. Huwag na kayo magpapain par. Hitable na lahat yan. Sige, push nyo hanggang AR2 ha. Ready, 1, 2, up. O, tara, balik na. Par si Goku, par! Tan Goku! Ang kags, par. Nakapak ng right, OIP. Dikit yan, mabilis Compress lang. ng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right na. 1, up. Hitable na par. Hitable na. Left and right na kayo. Left and right na. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo pa. Wala na. Macro ulit. Dito ulit sa macro par. Yami ka nag-meet. Okay, dito lang. Entry. 2, 1, tara, pamid na. OIP, pumasok ng left, OIP. Ito muna. Ready. 1, up. 2, up. Ubusin nyo na hanggang mid na. Palinis ako ng mid. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Cool down ako, par. 4, up. O, compress na. Sa macro ko na. Tingin na tayo ng hagdan. Patingin ako ng hagdan. Compress na sa macro ko. Huwag nyo na patayin yung baba. Yung tropa. Huwag nyo na patayin yan. Compress. 3, 2, Senti, pumasok na rin 1. yung Tara, left. baba. Ready. 1, up. 2, up. Sige, babayin nyo na. Left and right par. Left and right na kayo. O, sige, push nyo na. Push, hanggang left na yan. Hanggang left. Diretso nyo left par. Diretso na left. Sige, pabilang ako. 3, 2, 1. Wala sa left. Ready. 1, up. Sentinels. Sige, laban nyo ba? Andyan pa yung Yamite para. Laban pa. Left and right nyo. Laban nyo. 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy naman sa gitna. 2, 1. Ready. 1, up. Hitable na. Sige, laban nyo. Paani ako sa box par. Paani. Yung Ganekus. Sige, laban nyo pa yung barcode ko sa gitna. Ayun pa, may nasa baba pa. Galing baba. Compress na sa macro ko. Sige, hintayan muna. Ang dami na matay par. Wait lang, magsisiti muna. Nakapak ng left, OIP. Compress lang. 8, 7, mag-left and right na kayo par. 5, Sentinel, pumasok na rin. 3, 2, oy, Pinoy mo una, 2, 1, oy, Pinoy, ready, 1, up, 2, up, 3, 2, 1, ready, Sentinels pa, ready, 1, up, 2, up, hitable na lahat, hitable na lahat par, ilaban nyo, left and right par, left and right na, hitable na lahat par, hitable na, o tara, macro ko na. Macro ko na. Pumasok ng mid, OIP. 3, Pasiti nga ulit, par. 1, tara, baba pa mid. 6, 5, 4, Sentinel, pumasok na rin. 2,
2, 1. Oy, Pinoy, ready? 1, up. Hitable na par, hitable na. Oy, Pinoy par, hitable na, hitable na. Left and right na. Left and right na, left and right na, left and right na. Sige, laban nyo. Laban pa. Ilaban nyo, laban pa. Putang ina mo. Laban nyo. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up yung ZZZ. O, tara, macro ko na ulit. Pasok mid mga namatay. Nakapak ng left, oy. Compress muna lahat. Compress. Hold Huwag nyo na patayin yung II. 3, 2, 1, tara baba. Huwag nyo na patayin yan. Tara left. Sentinel, papasok na rin. 5, Eh, pabihing. 4, 2, 1, 1. Up. Hitable na par. Hitable na. 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1. Up. Hitable na lahat. Hitable na par. Hitable na lahat par. Hitable na par. Hitable na. Paubos na ako. Ba't ang delay nyo? Compress na. Ba't ang bagal nyo? Namatay tuloy kayo dyan. Nakapak na right, oy, P. Compress na muna lahat. Compress. Pumasok ng right. Sino wala sa par? Sentinel, papasok na rin. 3, 2, 1. Tara baba. Pumasok Senti. Tara, right na. Diretso na. Huwag nyo na patayin yung gitna par. Ready? 1. Up. Sige, cancel yan par. Sige, ubusin nyo na. Ubus na. Hitable na lahat par. Hitable na lahat. Hanggang R2. R2. Ready? 1. Up. 2. Up. Oh, compress muna R2 muna. Dito lang. Compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara, baba. Patayin muna natin. Eto, ready? 1. Napatayin nyo muna to par. Patayin nyo muna to. 35 pa naman yun eh. Patayin nyo lahat. Patayin nyo lahat. 3, 2, 1. Tara, akyat muna tayo par. Patayin muna natin. OT. Patay na. Walang bantay. Tara, macro. Bilog. Compress muna lahat dito. Compress muna lahat. Compress. Drop image niya lahat par. Okay na? 3, 2, 1. Tara, L2. Yung Kobe. 3, 2, 1. Tara pa L. Push. Left and right na pa. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, push. Pumasok ng left, oy, IP. Sige. 8. Left and right na. 8. Nasa gitna. 7. 6. Left and right na. 5. 4. Damage mo ba yun? 3, 2, 1. Hitable na par. Sige, laban nyo. Left and right na. 3, 2, 1. Ready? 1. Sentinels up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, patay nyo pa. Sentinels pa. Ready? 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Oh, macro ko lang. Left lang. Balik na. Ito na. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready? 1, up. 2, up. Sige, push nyo. Nakatalikod yan, par. Push nyo hanggang R1 na. Diretso nyo R1, par. Diretso nyo R1. Diretso ako R1 na. Diretso na. Wag na mid. Diretso nyo. Ready? 1, up. Hitable na yung oy Pinoy Sige, retso lang. Sige, laban lang. Compress muna R1. Compress muna sa R1, par. Nasa gitna yung AO. Compress muna. KB din ako. Compress lang. May namatay pa, par. Compress lang. Dito lang muna. 8, 7, 6, 5, Senti. 4. Dito lang, R1 lang. 3, 2, Senti, 1. lipat ng Up. 2. Up. Sige, paubos muna ako niyan. Paubos muna dito lang. Dito lang muna kayo sa box kasi par pumesto par. Mamamatay ko dyan sa R2. Hayaan yung EPS natin dyan, boy. Compress na. Compress na. flashing left, Senti, oy. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Sige, push. Akit na si Bops. Ready. Hanggang L2. 1. Up. Sige. Push. Ready, 1, up. Sige, retso nyo. Damay nyo lahat, par. Push pa. Sige, nakancel yan, par. Tara, balik na, par. Balik na. L muna. Senti, L muna lahat. nakaapak ng right. Okay, L muna. Compress. Pumasok ng right, Senti, 3, saka OT. 2, 1, tara, baba. Nag-STM Senti. Right.
Okay lang yan. Pumasok na senti ka papasok. 1. Hitable na. Ready. 1. Na. Push na. Akit nyo na pare. Akit nyo na. 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 Akit. Hitable na senti. Pasok right. Pasok Bakit right. pa, Pasok right. Agdan? Pasok right. Eke. Putang ina. Sinisigaw yun ah. Paano all? Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Eke. Congress muna. R1. R1 yung scatter. Gago. Mamamatay ako dyan. Uy. Okay. Congress na muna. Par. Wag yung muna ako unahan par. Sige lang boss. Compress. Compress. Senti pumasok na rin. Limit eh. 3, 2, 1. Tara. Arto nga. Arto nga. Arto nga. Arto nga. 33. No, aim. Diretso tayo. Diretso. No, Makakat. Tara. Baba na lang. Baba. Nagubos ka Iran. Gago. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara. Akit na par. Ready. 1. Up. 2. Up. Makukumbo ko pa jik ah. Compress. Pares sa mga tropa par. Yung shock. Compress nga. May namatay na tropa. Yung Aidan. Pares nga si Aidan. Pares muna. Wait lang par. Bago tayo gumalaw. Pares nyo no. Yun. Compress muna. Kalma lang. Compress. 3, 2, 1. Tara. Baba. Pamidayo par. Hindi pa OP. Push. Ready. 1. Up. 2. Up. Okay. Push. Okay. Push. Akyat. 2. Up. Okay. Akyat. Ready. 1. Up. 2. Up. Push. 2. Ready. 1. Up. O, combis na lahat sa macro ko. Ready pa sila. Nakaapak ng left, OP. 3. Combis lang. Wait lang. Parami namatay na tropa eh. Combis. May mission cavalier. Okay na. 3, 2, 1. Tara palit. 4. 3, 2, 1. Up. Hitable na par. Hitable na. Sige, laban nyo. 1 up. 2 up. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, box, 2, 1, 1 up. 2 up. 3 up. Uy, hitable no. Namatay. Pareso nga ako, pare ko eh. OP ah. Yung ilo ah. O, dito lang, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Hitable na. Sorry pa. Okay, ubus nyo. Kaya ko par. Mata ko par. Sa left. Sige lang, 8, Masok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 na putang ina mo. Ready, 2 up. Hitable na lahat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1 up. 2 up. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy naman. Left and right na par. Left and right na. Ready. 1 up. 2 up. Yung Dre. Yung dito Dre. Sige, laban nyo. Laban nyo. 6, 5, 4, 3. Yung sentinels ng mga sword 1 up. 2 up. 3 up. Sige, laban nyo. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, laban nyo. Left and right nyo par. Left and right nyo par. Sige, laban pa. Sige, pasok na ulit. Mga naman. Tara. OP, wait. Uy, city ko yan. Nakaapak left senti OP. Sige, combis lang. OP lumipat ng right. 7, Lang yung pumasok ah. 5, OP 4, pumasok ng 3, 2, 1. Patayin nyo muna lahat yan. Pwede na, hita mo na lahat par. Patayin nyo. Patayin nyo na yan par. Pagbibihin nyo yan. O, combis na. 3. Walang may namatay, no? 3, 2, 1. Tara ba? mga klaseng right. Tara, push tayo right. Pasok right. Ready. 1 up. Hitable yan par. Gago, hindi cavalier. Sayang yun par. Sayang na lahat. Sige, push nyo. Ready. 2 up. 3 up. Putang ina, ganda maglaro. Nag-miss. Tara, balik. Balik R1. Hitable na yan ah. Oh, hitable na. Ready. 1 up. 2 up.
3 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Pasok right, mga namatay ah. Pasok right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na lahat. Left and right na, par. Left and right na. Sige, laban nyo. Laban pa, par. Sige, 3, 2, 1. Sentinels naman, par. Senti. Sila on. Kampi pala. Yung sila Iran. Sige, pasok lang dito, par. Makro ko na. Diba, patayin nyo yan. Compress na, par. Compress muna lahat, par. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Senti, papasok lang. Siya tiba, hindi na. Akyat. 4 box muna. Sa box lang. 3, 2, 1. Nakabiya yung ilo ah. Yung ilo, nakabiya yan. Muna, sa box lang muna, par. Malilikuran kasi natin. Tayo dito eh. Sorry kasi ito eh. 3, okay na lahat. 3, 2, 1, tara. L2 naman. Ganun lang, par. Tara, L2 naman, par. L2 naman. Eto, baba tayo, par. Linis tayo dito. Ready, 1 up. 2 up. Yung ganay ko sa gilid nyo. Sige, push na. Sige, cancel lahat yan, par. Sige, push pa. 2 up. 3, tara, balik na. Wag na. Back na, par. Back na. Pa L2. L2 lang. Compression sa L2, par. Senti, Yamite, right, pati OIP, nag-right na rin. 3, 2, 1, tara, par. 2, Hindi, magagalaw sa akin. Sa gitna. R2. Okay, compress muna dito, par. Dito lang muna. Kalma lang. 3, 2, 1, tara. Push. 1, up yung Troy. Tutukan nyo kagad yan. Second wave pa. Sige, third wave pa. Sige, push pa. Push nyo pa, par. Linis. Ganun manlinis. Tinan nyo ah. Compress lang. Compress lahat. May nahuli pa. Yamite, Eight. Sentinel. 7, 6, 5, OIP, 4. pumasok na rin. 3, 2, Lalay yan, nakabiya yan. 1. Up, Yamite. 4, 3, Yung ilo, nakabiya. 1. Oy, Pinoy. 1. Up. Hitable na lahat, par. Hitable na, par. Linis na lang kayo, par. Linisin nyo na lang lahat, par. Linis na. Left and right lang, par. Linis lang. Left and right. Oh, compress na lahat sa macro ko. Yamite, pumasok ng left. Compress lang muna. May dami tayong casualties, par. Compress lang. Compress lang. 3, 2, 1, image yung lahat yung mga namatay. 3, 2, 1, tara, baba na. Palip tayo, par. Left. Ako pa unahin nyo, par. Lag ko. 3, 2, 1, tara agad. Box ka agad. Ready, 1, up. Sa box ka agad, par. Sa box ka agad. Sige, laban pa. 1, up. Sige, left and right na. 3, 2, 1, tara. L2 naman, par. L2 naman. Sa L2 naman, par. Push naman L2, par. L2. Sige, left and right yung takbo. Ito pa. Sige, daman nyo na yan, par. Idamay nyo na yan. Tara, balik L. Balik L. Nare-reso ba ako, kaibigan? Pumasok pa. Meron dyan. L muna, L. Ay, nareso na ako. Thank you. L na. Paubos ako sa L, ha? May kalaban sa L. Push na, par. Hitter. Push. Left and right. Sumax ka, par. Left and right. Sila Iran. Mga sordi, par. Yung AU. Tangin mo, pinatira nyo pa. Compress lang. Huwag nyo nahitin yung L2, par. Huwag na pahit yung L2. Compress na sa macro ko. Compress muna. Wait lang, kalma lang. May mga casualties, par. Kalma. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Par, huwag nyo na patayin. Par, Marshall. 2, 1, up. Hitable na, par. Pahitable na. Left and right na, par. Left and right na kayo. Left and right na. Pasok left, mga namatay. Pasok left. Pasok left muna. Left lang muna, par. Patay. Naku po.
9. OIP, Jim, ha? pumasok ng right, OIP. Pasok ka muna par, mga namatay. Alis, pumasok na rin. Huwag nyo na kulitin muna par, huwag nyo muna kulitin. Iyaan nyo na. Pag... Compres muna par, may namatay, may casualties. Pasok ulit, mga namatay. Compres muna par, wait lang, wala pang image par. Compres, 3, 2, 1, tara baba. Delay tuloy. Tara, left, right, akyat. Box muna, ready, 1, up. Paubos ako na sa box ha. 2, up, grabe yung ICC, naubos yun. Okay, push nyo. Yung ZZZ sa likod ha. Yung ZZZ, nice one. Tara, balik na pag naubos sa R2. Compress R1 pa. Wait lang. Compress lang. Compress. 3. Yamitin 2, 1, nag-drive. oh, balik. 8, 7, OIP, 6, pumasok na rin ng right. 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1, up, 3, 2, 1. Yamite, oy Pinoy. Hitable na. 3, 2, 1. Sentinel, hitable na lahat par. Hitable na. Left and right nyo par. Left and right nyo, hitable na lahat yan. Hitable na lahat yan par. Left and right nyo, itakbo-takbo nyo left and right par. Hit skill par. Sige, yung mga brawler natin yan, gumit Pumasok ulit ng right. Yamite, tsaka OIP. Compress lang sa macro ko. 8, 7, Yamite. 6, 5, 4, Sentinels Three. ka papasok. sige. 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1, up. Oy Pinoy, Yamite, hitable na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Hitable na, left and right nyo pa rin, left and right nyo. Yung ibang sordi dyan, gumit na kayo, par. Paanis kill ako dyan sa gitna. May mga hitable pa. Okay, dito lang sa macro ko. Pumasok Yung OIP. Kobe ha, hitable yan ha. 5, 4, mauna yung Kobe, 3, Sentinels ka papasok lang. 2, 1, up, hitable na par. Hitable na lahat, hitable na, 3, 2, 1, up. Sentinels naman boy, Sentinels naman par. Sentinels naman. Hitable na Sentinels par, Sentinels naman, 3, 2, 1, Yamite, hitable, ready, 1, up, hitable na lahat par. Hitable na lahat par. Sige, pareso nga muna ako, kaibigan. Ito ako, macro. Pareso ako, kaibigan. Pareso daw. Hindi ako. Ito pareso. Sino may reso? Kiki, thank you, Ki. Compress muna dyan. Compress muna par, compress. And 3, 2, 1, tara, pamid muna. Ayan na. Ubusin nyo muna yan, ready, 1, up. Huwag na kayo mag-back. Tangin nyo. Una kayo, tatakbo rin kayo ha. 3, 2, 1, galing right, ready, 1. Compress muna. 3, 2, 1, rocket na, hitable na. Clashing na right, ready, 1, up, 2, up. Sige, akit na. Ready, 3, 2, 3, 8, Sa reverse. 7, 6, right, 5, 4, 3, yung Kobe, tabula dyan ha, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, hitable na, ready, 2, up, sige, left and right nyo, uy, yung true, yo, left and right, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sentinels naman pa, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Okay, compress muna lahat. Compress na. Ubusin nyo na lahat yan, par. Compress na. Compress muna, may casualties. Compress, R1 lahat, par. Huwag muna kumulit, par. Ang daming kalaban. Huwag bida-bida. Compress, R1. Compress muna. Compress, 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up. Kita mo, Luy! Push nyo! Nag-miss lahat yan, par. Push, bid pa. 3, 2, 1, hitable na lahat par, pati sentinels par. Ready, 1, up, 2, up. Sige, laban nyo, left and right par. Left and right lagi yung takbo, yung faithful. 1, up, compress na. Pasok mid, mga namatay. Akit na kagad par, akit muna sa mid. Mid OIP. Repeat par. 8, 7, 6, 5,
4, left and right na. 3, 2, 1, 1, up. Oy Pinoy, hitabol na par, hitabol na. Hitabol na yung Oy Pinoy, hitabol na. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman boy, Sentinels. Ready, 1, up. 2, up. Hitabol na, left and right nyo par. Left and right nyo lagi par. Laban pa. O, combres na sa macro ko. Yung AU, 8, 7, 6, 5, Patay. 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, hitabol na Oy Pinoy par. Left and right ulit. Sige, laban nyo, laban pa, left and right. Ready, 1, up, 2, up. O, combres na sa macro ko. Macro ko na kaagad. AU pero nasa gitna. Ano yung buksa pala? Yung AU daw, compress na sa macro ko. Epes, wala akong buff sa Epes, compress, pababs una, compress. Compress muna par, wag una par. Tapak mid. Sige, dito lang, 8, Pumasok ulit. 7, 6, 5, Yamit Sentinels to, 4, 3, 2, 1, hitabol na, Yamit Sentinels, 3, 2, 1, Oy Pinoy, ready, 1, up, hitabol na lahat par. Hitabol na lahat par. Hitabol na. Yung i-bundles mo, par. Lagote, Par. Sige nga. Labala doon, i-bundles mo. Compress nga lahat dito, par. Yung C. Compress nga lahat. Compress nga muna lahat, par. 3, 2, 1. Tara, baba nga. Baba, OT nga tayo. Buti. Bitaw ko na, Alex. Gawa lang bitaw. Oy, Ito OT nga, OT. Sige, OT nga muna. Sige, par. Wow, dito lang. Pinapatay na nila. Dito lang. Back na. 3, 2, 1, tara. Balik na. Asan sila, boss? Nasa right, boss. Tara, balik. Par 2. Balik R2. R2 muna lahat. Kalma, R2. R2 muna lahat. R2. Sige, akit pa. 3, 2, 1, tara. Push. Left and right, par. Left and right. Ready. 1, up. Yung Zane. Yung IM. Push. Push na. Paskill ako niyan. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Putang ina mo, kinaltukan. Tanginang yan. Kinaltukan lang ako nun. Pareso nga ako, kaibigan. Naka-attack ng left. Compress lang muna. Kalma lang. Wag kayo una ng una pa. Masok ng left. Compress muna. 3, Lahat sila nandun sa left. 1. Tara, baba. 5, 3, 2, 1. Hitabol na. Box muna. Ready. 1 up. Box yung ig. Nice one. Ganun kagad. Tirahin nyo kagad, par. Sige, push nyo. Laban nyo dito, par. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yung ilo. Yung ilo. Sige, laban nyo. Laban. Macro na. FS, pauli lang kayo, boy. Umakyat. Nakapak Pasok ng left left. muna. Pasok left, mga namatay yung casualties. Oy, pinakapak sa left. Dito lang. Wag na L2, wag L2. Tropa yan. Dito lang. 8, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy to. 2, 1. Up. Hitabol na. 6, 5, 4, Pumasok ng Yamit at saka Cynthia. 2, 1. Sentinels. Hitabol na. Sentinels. 1. Up. 3, 2, 1. Up. Yamit, par. Hitabol na. Yamit, par. Ready. 1. Up. Nabot pa. 2. Up. Sige, left and right, par. Wag kasi kayo dyan, par, sa hagdan, par. 8, Pumasok ng 7, 6, 5, 4, 3. Yung bilat. 2, 1. Up. Oy, Pinoy naman, par. Oy, Pinoy par. Oy, Pinoy naman. Left and right nyo, par. Left and right. Yung Ibea, par, sa macro ko. Yung Zane sa macro ko. Sige, laban nyo, macro ko na. Yamit at saka Cynthia papasok ng left. Compress lang. Ay, hindi pa, wait lang. Compress lang sa macro ko. Yung go ko, Nakapak sila lahat sa left. 3, 2, 1. Yung go ko, par. Hitabol na. 8, Una, Oy, 8, 7, 6. Dito nga, L2 nga muna. L2 nyo nga muna lahat, par. L2, 3, 2, 1. Tara, push. Hitabol na. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 up. Hitabol na lahat sa box, ha. Hitabol na lahat yan, par. Hitabol na sa box, par. Hitabol na. 1 up. 2 up. Left and right nyo. Patay ka, diha. Hindi mo. Nag-sync. Kinombo. Sige, laban nyo, par. Left and right. Yung mga sentinels, par, kinukombo-kombo kayo.
Pasok lang left, pasok lang left. Tapak pa ng left ha, OIP. Pumasok na. Pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit. Pasok lang left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready? 1, up. Hitable na par, hitable na, hitable na. Hitable na par, hitable na, hitable na. Left and right nyo, yung Ganekus. Huwag nyo na patirahin yan. Sige, laban pa. Pareso, kaibigan. Sige, Reso. Pareso nga ako, boy. Sikuan pala. Huwag nyo ako apakan, par. Pareso ako, pareso. Pareso yung Tricia, par. Hanapin nyo. Long, Ito, sino ka talaga? Pumasok ng left, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Up, oy, Pinoy! Laban nyo. Tangina, ba't nasa baba kayo? Axis! Pareso. Iruj! Tanginang yan, oh. Pasok nga, Lep. Nasa party namin yun ah. Pasok ulit. OIP. Pasok ulit muna. Wag muna kayo bumaba, par. Una kayo ng una. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Up. Left and right, par. Left and right yung takbo. Push pa. Second wave pa yan. Push. Hanggang taas. Okay, akit nyo. Linis lang. Linis. Left and right, par. Linis. Left and right. Linis. Mama ka na. Okay, kaumpis na. Akit na R1 lahat. Yung Thanos pareso. Kaumpis lang. Huwag nyo na patayin yan. Kaumpis lang. Right, OIP, Yamite. Kaumpis lang. 8, 7. Sila Kobe, 6, 5. Left and right na sa box. 4. Epes to, baba muna kayo. 3, Focus. 2, 1. Up, oy, Pinoy. Hitable na, oy, Pinoy, par. 3, 2, 1. Hitable na lahat, par. Hitable na lahat. Hitable na, par. Hitable na, ready. 1, up, 2, up. Sige, laban nyo. Left and right, par. Left and right nyo. O, tara, makro ko na. Okay, dito lang. Huwag mo na bababa, par. Pabayin ng gatot. Pabayin yan. 969. Pinilit pa sila, OIP. Sige, dito lang. Eh na, galing R2. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Yung Jack sa likod. Sa likod. O, tara, makro ko na. Yung Hadesan, compress. 8, 7, 6, Na OIP ha. 5, 4, left and right na. 3, 2, 1. OIP mo na dyan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Left and right na, bar. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, laban pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, naman. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, left and right lang. Ilaban nyo. Left and right lang sa right, par. Left and right nyo. Left and right lang. Sa box kasi kayo maglaro, par. Huwag kayo sa baba. Walang kalaban dyan. Parang daming yung skill. Nakatok sila left, Yamite pumasok na ng Sige, left. paubos muna ako. Ito sila ZK, oh. Nakatok ng right, OIP. Compress. OIP pumasok na, Congress. OIP. 5. 4 yung compress na. 3, 2, 1, tara baba. Balik tayo. Pumasok na ng right ha, OIP ha. Gago. Sige, left na. Diretso na, left na. Left na. Ito na, galing L2. Ready, 1 up. Okay, push. L2 muna, par. O, tara, balik na L1. Huwag mo nga L1 na. L1, compress. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1, tara baba. Pa-right, akit na kagad, par. Nakapak ng right, OIP.
Ready. Lahat ng... 1, up. 2, up. Sila Troy. Galing R2. 8. R1 na. 7. 6. Sila Kobe. 5. 4. Hindi kapapasok na. 2. 1. Oy, Pinoy. Ready. 1, up. 2, up. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentinels. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, left and right lang, left and right lang, left and right. 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1, up. 2, up. Yamite naman par. Yamite. Uy! Yamite sa bilog par. Ba't siya ka pumasok, Put? Left and right kayo dyan, left and right sa back. Left and right kayo sa back. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. 2, up. Oy, Pinoy naman. Yung Oy, Pinoy sa gitna par. Sa gitna ng box. Sa gitna ng box par. Meron pa dyan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1, up. 2, up. Yung Sentinels naman par. Sentinels naman boy. Sentinels. 1, up. 2, up. 3, up. 6, 5, 4, 3, Wala. 2, 1. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy, left and right. Oy, Pinoy, hitable na par, hitable na. Yeah, hitable na. Yung Yamite naman, galing R2 par, Putang ina, namatay. Pareso par. May nakapak pa rin silang right. Okay, complex na sa macro ko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, 2, 1. Sentinel. Hitable na lahat, par. Hitable na sa gitna. Par. Hitable na. Pareso ulit ako, par. Jay, laban nyo sa gitna. Laban ba? Left and right. Pareso, par. Balik. Nasa left side ako, para pareso. Wala, Rezo. Balik muna, right. Right muna, R1 muna. Magre-revive na ako, par. Lola ka, pre. Wait lang par, R1 lang muna, R1 lang, R1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, Oy, Pinoy. Hitable na, left and right ko. 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Hitable na lahat, par. Hitable na. Left and right ko, par. Ba't nasa baba lahat, par? Sa box kayo maglaro, par. Tanginang yan, oh, mga senior, oh. Tanginang yan. Nakapak pa rin na right, ah. Isa pa, par. Kabras Pag ka, bimension ko kayo, par. Wag lang lumaki. Yamite, Ulit ah. nyo. Sige. Tanginang yan. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Sa box kasi kayo maglaro muna. 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Sentinels, hitable na. Sentinels, par. Okay, pasok. Pareso nga ako, boy. May reso ba? Pareso ako. Pa left side ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, Oy, Pinoy. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Hitable na lahat. Hitable na. Yung ilo, par. Nice one. Yamite. Yamite naman. 8, 7, 6, 5, 4. Oy, Pinoy. 3, 2, 1. Up. Oy, Pinoy na. Oy, Pinoy par. Oy, Pinoy naman par. Oy, Pinoy. Left and right nyo sa Oy, Pinoy. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman par. Senti. Ready. 1, up. 2, up. Yung ibang brawler natin par, mag-ani skill kayo sa gitna, par. Yung mga brawler natin na iba, par, mag-ani skill kayo sa gitna, boy. Sige, laban nyo pa. Pasok lang right. Sige, laban pa. Sige, imihitable pa sa gitna pa. Ready, 1, up.
2, up yung gatot, yung gatot, yung gatot. Sige, laban pa, laban pa, laban pa. Laban nyo pa, par, laban pa, laban pa. Wait yung nag-mid ah. Sige, combos muna, R1. R1 muna lahat, par. R1 muna, R1 muna, R1 muna. 3, 2, 1, tara, baba, 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 baba. Left and right na, ready. 1, up. Malili ko lang kayo ah. 3, up, akit na muna, mid, akit na muna, mid. Akit nyo na muna, mid. 3, 2, 1, tara, balik na, ang dami pa rin nasa likod pa, ready, 1, up. Sila ZZ par, sila IT, ready. 2, up. 3, up, sige, balik nyo right, nga right, R1. Akit nyo R1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, itabol na. Oy Pinoy. Paani skill sa bilog. Paani skill par. Sige, gamit galing R2. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Galing R2 par. Mga chuplets lang yan par. Ilaban nyo. Macro na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1, oy Pinoy, 1, up, 2, up, 3, up, sige, laban pa, left and right par, left and right yung par, left and right, yung kabila, yung sa right, banda, walang tao, ilaban nyo, yung galing R2, pinakapagod yun. Okay, pinakatapak R. Nakawala gamit eh. Ang ina, napagod na ulit ako sa kakumanda. Digat. Pumasok. 8, Thank you. 7, 6, Pinawala. Five. Okay, POD. 4, 3, Tangina mo. Yung kayo, pwede na. 1, up, 2, up, 3, up. Itabol na, oy Pinoy, ready, 1, up, 2, up, 3, up. Sige, itabol na par, 2, up, 3, up, 4, up, 4, up, 5, up, 6, up. Sige, laban nyo, left and right par, 4, up, 5, up. Ray, reso mo ko, Ray. Wala ko reason. Tang, Zay, putang. Kumakro. patay. Pasok right, manamatay. Natapak pa rin ng IPR. Sige, 8, 7, Pa kayo, mate, para. 6, 5, 4, asa si Eli? 3, Down box. 2. Eli, di ka makikita par. 4, 3, 2, 1. Galing pa ba? Yamit eh. 1, box muna. Sa box muna kayo pumesto par. Eli, di ka makikita par. Ready, 1. Pasok right, Eli. 2, up. Eli, asan ka? Sa macro ko, Eli. Late kayo, pare. 8, Natapak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. Itabol na, oy Pinoy par. Gumalaw kayo, left and right, gumalaw kayo dyan, left and right par. Left and right nyo. Left and right nyo par. 6, 5, 4, 3, 2, 1, yamite, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 4, up, 5, Ito up, mo ulit. 7, up, Sige. Dito mo lang kayo. Congress. Yung Hydra par, yung Hydra na Sordi. Yung Hydra na Sordi. VP. Sige. R2. O galing R2, ready. 1 up, 2 up, 6, 5, 4. Lepenik na. 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1 up. Oy Pinoy, hitabol na lahat par. Hitabol na. Yung Ibea, ready. 1 up, 2 up, 3. Galing R2 ulit. R2 naman. O, tara, balik na. Diesel kasi. Pumasok na gamit eh. Congress muna, lang. OIP, wala pa. Congress muna. Wala pang may image par. Congress muna. Natapak R. Senti. Congress lang. Congress. Magpapael sila. OIP. Kaka 3, 2, R2 muna. R2.
Pumasok na. Patayin nyo nga muna yan, yung AU par, makakapatay pa yan eh. Ready, one up. Okay, inang yun. Yung IMRJ. 3, 2, 1, tara, baba. Tara. Ready. Sige, patayin nyo yan. Ready, one up. 2 up. Tara, agad na. 3 up. Hitabol na. Tagus nyo. Tagus skill, par. Tagus skill. Mag-skill din kayo, par, kahit miss. Sige, push hanggang R2. Tara, balik na. L1. Yung AU Combos na L1. Dito ka ba? Hindi nakawang. Combos muna L1. Yung kablang ata dito. Combos muna. Right. Tatanggil right mo. 3, 2, 1, tara. Una yan, mete. Combos muna dito, bilog. Combos muna. Kalma lang. 3, 2, 1, tara, kyat. Itabol na lahat. Ready. 1, up. Itabol na lahat sa box muna. Yung box muna tutukan nyo para wag muna yung R2. 3, 2, 1, 3. R2 na. Tanginag. Push, R2 na. Nag-back din kayo. Andun na kayo. Pinak nyo pa, par. Nilinis lang namin yung box eh. Balik na R1 pag naubos. Nakatok ng right, OP. Dito lang. R2 gitna nga. Pumasok, OP. Dito, R2 gitna. Makro ko lang. R2 gitna. Uy, gitna dito. Uy. Tika malapit. Compress muna. Oo. Compress. Pa-image nga ako par. Wala. 3, 2, 1, tara. Push na. Hitabol na lahat par. Hitabol na. Ready. 1 up. 2 up. Linis lang. Left and right nyo. Linis lang. O tara, macro ulit. 6, 5, 4, 3, 2. Pabihin umaharap par. Ready. 1 up. OP, pumasok. Umaharap par. 8, 7, 6. R2 gitna ulit. 5, 4. R2 gitna. 3, 2. R2 gitna. Yung XI. Ito. Yung XI. 3, 2, 1. Tara, R1 na. Ready. 1 up. Hitable lumalapit lahat par. Yung mga lumalapit lahat. Pag i-skillan nyo yan par, hitable na lahat yan. Sige, ubus nyo. Sige, yung loken. Ready. 1 up. Nice one. Balik na. Compress. OP, nakakakulit right. Okay, compress lang. Ano yan? Ang kulit kasi ng sword. Pumatok ng mid, OP. Compress lang. 10T, Compress lang. 3, 2, 1, trap mid. 2, lepenate na. 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. Hitable na lahat par. Hitable na lahat. Sige, lepenate lang par. Lepenate yung takbo. Yung iba gumita din par. O tara, macro ko na ulit. Macro na. Dito lang. Huwag kayo sumunod doon. Compass lang par. Compass lang. Nakaapak ng left, OP, Yamite. Pumasok Yamite. Compress. 3, 2, OP, pumasok na rin. 1. Tara, palit. 2, 1. Box muna para. Yamite muna. Hitable na Oy Pinoy din. Yung Oy Pinoy din par. Hitable na. Hitable na par. Hitable na. Sige, left and right nyo. Ulit mo. Pa-sitting ako party ko. Hindi ako. Okay, ako na lang. Compress nga pa. Sitting ako. Dims. Sitting mo nga compress. Macro ko image. Nakaapak sila ng right. Patay. Sige, compress. 3, Right. 2, 1. Tara, baba. Right na. Tangina ni Thanos. Okay, push na. Akit na. Akit nyo na para. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, hitable na lahat. Hitable na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, pagpapatayin nyo na par. Nakaapak ng right, OP. Pumasok, OP. Compress. Right, 8, 7, 6, 5, 4. Definite na. 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 up. Yamite, pumasok na rin. 3 up. Hitable na lahat. 6, 10T, 5, pumasok na rin. 4, 3, 2. Yamite mo una. 1 up. Yamite. Oy, Pinoy. Hitable na. 3, 2, 1. Sentinels. Hitable na Sentinels par.
Hitable na lahat par. Hitable na. Hitable na lahat par. Hitable na. Left and right. Left and right na lahat. Left and right na. Ubusin nyo na boy. Ready? 1 up. 2 up. May hitable sa gitna par. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Laban nyo. Okay. Laban pa. Nice. Nice. Tapos na pala, gago.